आज दिन मुख्य खबर गुड़िक कौन रही चलतु नजर पकड़ा। चाषी खुशी खबर देले सरकार। चलित खरीफ ऋतु में चाषी को धान क्विंटाल पिछा 69 टंका अधिक देवे सरकार। तेज वर्धित एमएसपी अनुसार चाषी को अधिक 69 टंका देवे राज्य सरकार। एवरकि पूर्व धान क्विंटाल पिछा 31 टंका पाउଥିଲେ चाषी, एवं क्विंटाल पिछा 3169 टंका देवे राज्य सरकार। ग्रेड ए धान चाषी को क्विंटाल पिछा 3199 टंका देवे राज्य सरकार। एने खाद्य जोगाण मंत्री और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश कर तेज वर्धित एमएसपी दर अनुसार केंद्र सरकार क्विंटाल पिछा 2369 टंका स्थिर करते राज्य सरकार क्विंटाल पिछा 28 टंका इनपुट सब्सिडी देउछि। परवर्ती खबर, राज्यर नुआ राशन कार्ड को मिलुनी आयुष्मान कार्ड। तेज आयुष्मान भारत योजना रे परिवार प्रत्येक सदस्य को कार्ड दि जाता बेले नुआ हिताधिकारी को कार्ड पाई चाहि रहिसंती। तेज सरकारी स्तर में नुआ कार्ड छापिया पाई एपर्यंत कोनोसी ऑर्डर दिया जाय नाही। तेणु नुआ राशन कार्डधारी माने आयुष्मान कार्ड पाइबा पाई बहुत दिन पर्यंत अपेक्षा करबा पड़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। परवर्ती खबर, ट्रेन में जाउतिले होई जांतु सावधान। तेज रेलवे एबे ऑनलाइन रे ट्रेन टिकट बुकिंग करुवा लोकों नूतन नियम लागू करिछि। तेबे भारतीय रेलवे सकाळ टिकट बुकिंग पई आधार जांच को बाध्यतामूलक करिछि। तेबे आईआरसीटीसी वेबसाइट को किंबा मोबाइल ऐप रे टिकट बुकिंग करबा समय रे एही प्रक्रिया समाप्त होया पर्यंत आवश्यक। तेबे रेल मंत्रालय कहिछि जे एही निष्पत्ति टिकट बुकिंग एबरकि व्यवस्था रे स्वच्छता आने पई एबरकि दलाल किंबा ब्लॉक बुकिंग रो प्रभाव को रोकिया पई उद्दिष्ट रहिबो। परवर्ती खबर, विश्व विजेता को बड़ सम्मान। तेबे भारतीय महिला क्रिकेट दल रो स्टार विकेट कीपर बैट्समैन ऋचा घोष पश्चिमबंग पुलिस रे डीएसपी भाव नियुक्त होइछन्ती। तेबे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री बनर्जी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगोली सम्मान समारोह रे नियुक्ति पत्र निजे प्रदान करछन्ती। तेबे ऋचा भारतीय दल रो निकट रे होइतवा विश्वकप रे विजयी। एबरकि पश्चिमबंग सरकार ऋचा घोष को बंगभूषण सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। राज्य सरकार पक्षरु ऋचा को एक सुना चेन मध्ये फेटी दिया जायछि। परवर्ती खबर, केबे मिलिबो पीएम किसान रो 2000 टंका। तेबे अगस्त 2 तारिख में मिलता पीएम किसान 20तम किस्ती टंका। तेबे प्रति 4 मास व्यवधान में पीएम किसान टंका मिलता है। जदि आम सेठू हिसाब करवा तेबे डिसेंबर मासरे मिलवा को जाउछि पीएम किसान 2000 टंका। तेबे चाषी माने टंका पाइबा पई निजर ईकेएस करबा सहित तुमरो एफटीओ एक्टिवेशन होइछि ना नै नियति भाबे चेक करंतु। तेबे एफटीओ को चेक करा पई ऑफिशियल वेबसाइट होछि pmkisan.gov.in। परवर्ती खबर, कालिठू आरंभ होइछि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा फॉर्म पूरण। तो आजिठू आरंभ होइछि स्कूल रे। तेबे छात्र छात्री माने फॉर्म फिलअप करया पूर्व नियति भाबे ध्यान देबे आपन पितामाताक नाम एबरु कि निज नाम ता सहित डेट ऑफ बर्थ ठीक अछि कि भूल अछि। परवर्ती खबर, आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,22,020 टंका रहिता बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,18,850 टंका रहिछि। ठीक सेपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,22,020 टंका रहिता बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,11,850 टंका रहिछि। एबरकि मुंबई रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,22,020 टंका रहिता बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,11,850 टंका रहिछि। अन्यपटे नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,22,170 टंका रहिता बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,12,000 टंका रहिछि। तेबे दक्षिण भारत प्रमुख शहर चेन्नई रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 1,23,280 टंका रहिता बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,13,000 टंका होइछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,52,500 टंका होइछि। परवर्ती खबर, बालीयात्रा रे बढ़ुछि भिड़। तेबे शनिवार चतुर्थ संध्या रे हठात लोकमानक भिड़ बढ़ि जाइतवा देखिया को मिलिछि। तेबे हजार हजार लोक बालीयात्रा बुलिया पे आछन्ती। तेबे बालीयात्रा बुलिया सह विभिन्न खाଇବା खाउछन्ती। एथि सहित दोली खेल पाखर आरंभ करी जलपरी सबरा मजा नेउछन्ती लोक माने। परवर्ती खबर, आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई पडिला भोट। निज निजर मताधिकार सब्यस्त करी नेता बाछिबे जनता। तेबे एथिपई अंतिम पर्यायर पहुंची प्रशासनिक प्रस्तुति। तेबे संवेदनशील 8टी बूथ को स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जीवार व्यवस्था करि जाइछि। तेबे ईवीएम रे किपरि मतदान कराइबे पोलिंग अधिकारी को सेनै प्रशिक्षण दिया जाइछि। अन्यपटे अपराह्न 5टा जाय भोटिंग प्रक्रिया चली रहिबो। तेबे संवेदनशील बूथ रे 4टा पर्यंत हेबो भोट। तेबे संवेदनशील बूथ रे सशस्त्र सुरक्षा कर्मी जोगाई देबे। परवर्ती खबर, आसुची डबल लघुचाप। तेबे गोटिए लो प्रेशर 14 तारिख रे अन्यटी 19 तारिख रे हेबो संभावना रहिछि। एनै पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। एबरकि बात्या मोन्था प्रभाव रे वर्तमान पूर्व केंद्रीय एवं तत्सलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे एक घूर्णी भଳି सक्रिय रहिछि। ए 12 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे पहुंचिबो। तेबे लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे वर्षा हेबो कि नहीं ता जणा पड़िनी। सेपटे पाणीपाग विभाग रो पूर्वानुमान करछि आसंता 2 दिन जे राज्य रे तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबो। परवर्ती 3 दिन रे पारा 2 रु 3 डिग्री खसिबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना टंका को नहीं आसला बड़ खबर। तेबे मार्च 8 तारिख में मिलबो जाउछि सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती। तेबे जे माने तृतीय किस्ती पर्यंत पाइ नांती तो सेमान को एका बेले के 2टी किस्ती टंका मिलबो जहा कि 10,000 टंका। आ जे माने सुभद्रा योजनार 3टी किस्ती पाइछंती तो सेमान को सुभद्रार 5,000 लेखिया मिलबो। तेबे जे माने को 21 वर्ष होसलानी तो सुभद्रा पोर्टल खोला अछि। तो आपण माने आवेदन करंतु। आपण मान को सुभद्रा योजनार 5,000 टंका मार्च 8 तारिख में मिलबो। परवर्ती खबर, मारुति सुजुकी इंडिया सहित सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिसिचिबो। एबरकि एही मिश्रण प्रस्ताव को जातीय कंपनी मंजूर प्रदान करछि।
ତେବେ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯଥା ସଭାପତି ରାମଲିଙ୍ଗମ ସୁଧାକର ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2024 ସିଜନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନି ନିଲାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏଲ୍ 2024ର ମିନି ନିଲାମ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଲାମ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାର ଗୁଜବ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରତରେ ହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ତେବେ ଜାପାନର ପୂର୍ବ ତଟରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.8 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ସୁନାମି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5:03 ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମିୟାକୋ ଏବଂ ଜାମାଦା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଜୁଆର ଉଠିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ପୋଙ୍ଗୱାଙ୍ଗ। ତେବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମାଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ଐତିହାସିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 65.08% ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ। ତେବେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ସମନ୍ୱିତ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତ ଅପେକ୍ଷା ମତଦାନର ହାର 7.79% ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ସେତେବେଳେ 57.29% ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ। ତେବେ ଫୁଲବାଣୀର ଜନିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ଫୁଲବାଣୀରେ 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 19 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ବଛା ବଛା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, এই ভিডিওটিକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।